يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي بلغه الوسيلة يا ربي خصه بالفضيلة يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي وارض عن الصحابة يا ربي وارض عن السلالة يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي وارض عن المشايخ يا ربي فارحم والدينا يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي يا شامي دعانا يا ربي بلغنا نزوره يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي واسكننا جنانك يا ربي آخرنا من عذابك يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي واصلح كل مسلم يا ربي واكفي كل معذب يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي نحتم بالمشفع يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه فاحدث الأرش ضرابه واسلب شاره واسداد الكرش هيبة ووقارا وامتلعت السماوات أنوارا ودجت الملائكة تحليلا وتمجيدا واستغفارا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولم تزل أمه درا أنواعا من فدره وفدله إلى نهاية تمام حمله فلما استد بحطل بإذن رب الخلق ودعت الحبيب صلى الله عليه وسلم ساجدا شاكرا حامدا كأنه البدر في تمام محل القيام صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلوا على النبي محمد يا نبي عليك يا حبيب سلام عليك صلى سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات عليك أشرق البدر علينا فاحتفى إنه البذور سلام حسنك كما رأينا قد يا وجه شروري يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب
يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا محمد يا عروس الحافظين يا معين يا ضياء ممجد يا إمام القبلتين يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك براء وجهك يا سعد يا قريب الوالدين حوضك صافي المبارك وردنا يوم النشور يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهدي محمد يا الله ربي اغفر لي ذنوبي يا الله ببركات الهادي محمد يا الله أنت غفار الخطايا والذنوب بقدير ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركات الهادي محمد يا الله أنت ستار المشاوي الله وموكل عثراتي ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركات الهادي محمد يا الله طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجبت سكر علينا وذاع للهداية طلع البدر علينا علينا ثنيات الوداع وجب سكر علينا فدعا للهداية مرحبا يا مرحبا يا نور العين مرحبا جد الحسين والحسن مرحبا مرحبا يا مرحبا يا نور عيني مرحبا جد الحسين والحسن مرحبا دنيانا انذ أمة محمد سلامان دنيا آخرات دنيا آخرات صلى الله على محمد
صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم ضيعنا umat Muhammad apa bahagia dunia akhirat sallallahu على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلوا على النبي محمد الحمد لله الذي أنعم علينا وهدانا على دين الإسلام الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله البر الكريم الرؤوف الرحيم وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى بشيرا ونذيرا اللهم صل على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه ومن والاه قال الله تعالى في كتابه العزيز الكريم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين أما بعد مشايخنا الأفاضل والعلماء الأكابر حضرة المكرمين والمختارمين para alim, para ulama, para kiai wa nakhussu bidikri salerana semulja Kiai Haji Rafi'i Baidawi pangasuh Pondok Pesantren Izun Najah Patrang Jember seabtina amulja kintur takzimin salerana semulja Al-Karim Ibnul Karim Busrobit Ilman pangasuh Pondok Pesantren Royatul Husnan Waringin Bondowoso seabtina amulja kintur takzimin salerana semulja seteja para tokoh agama, tokoh masyarakat, para muallimil Quran, para guru-guru ngaji, para ustad-ustadah, yayasan Madrasah Diniyah Al-Kausar sekasetejana abtina amul jakin terus salerana semulja Al-Ustad Subairi SPDI Kong Langkong Sohibul Majlis Otabana pangasuh Yayasan Madrasah Diniyah Al-Kausar Akhinal Kiram Al-Ustad Abdul Halik SPD saya sangat abcina juga amul jakin para ajunan, para hadirin, para oncengan, para bapak, ibu wali santri sekasetejana juga abcina amul jakin tak lupa dan sedaja santriwan dan santriwati Madrasah Diniyah Al-Kausar yang berbahagia. Alhamdulillah ngereng sepertama ben sepaling utama
abtina sareng para ajunan langkung timin amuci tor asyukur kehadiran Allah Azza wa Jalla sekak dima kalaban limpahan rahmat taufik hidayah epon Allah Subhanahu wa taala abtina sareng para ajunan takdir dalam kesempatan malam hari mungkin bisa hadir bisa longku badaneng majelis taklim sepenuh dengan barokah. Minaz zulumati ilan nur iki kak dintoh kalaban badanah ad-dinul Islam kalaban harapan dan doa mudah-mudahan abtina ajunan anak potoh abtina ajunan kenging syafaat pertolongan beliau min yaumina hada ila yaumil qiyamah amin amin ya rabbal alamin. Para hadirin para undangan rahimakumullah aropa akin setong kabungaan setong kecemberan atas hadir rabunah abdina serang para ajunan seampon nyelang bekto nah hadir deka majelis kak dintoh sobung lain niatan abdina ajunan hadir deka tapat kak dintoh engki kak dintoh niat nyare ilmu bidan dari kak dintoh badana kesempatan malam mangken kak dintoh abdina ajunan sehadir kakak dintoh malan manter muka dari compok epon bang sebeng niat nyari ilmu malan manter muka cata tak amal ibadah sareng Gusti Allah Subhanahu wa taala amin 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 ya rabbal alamin. Para hadirin undangan rahimakumullah tak langkong tak banyak pamator izinkan abdina peti mau susunan acara seperti edaksanakin dalam kesempatan malam hari mangkin. Sepertama engki kak dinto pembukaan bil Fatihah menginjak acara sekaping 2 engki kak dinto lantunan ayat-ayat suci Al-Qur'an terjukan acara sekaping 3 engki kak dinto sambutan sampung sadereng acara sekaping 4 engki kak dinto mau'idatul hasanah terjukan acara sekaping 5 engki kak dinto doa sekaligus penutup. Milan dari kak dinto ngireng keangkui menyikat waktu kita buka kita awali acara kak dinto kalaban pemausan umul kitab harapan mudah-mudahan acara kak dinto dari awal kantos akhir malan mantermuka keingingah ridho ipun Gusti Allah terjukan barokah ipun Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin shalihah bi ridhaillahi ta'ala wa bi bahri syafa'ah sayyidina al-mahbubi Muhammadin khassah wa ila hadratin nabi bi sirril fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim syiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin rabbi ighfirli dzunubi wa liwalidayya walil mu'minina amin. Para hadirin undangan rahimakumullah menginjak acara sekaping 2 engki kak dinto pembacaan ayat-ayat suci Al-Qur'an sedalam hal kak dinto peti dilantunkan sarang al-ustad Subairi SPDI bekto sarang tempat abdina ngatoraki. Allahumma sholli ala Muhammad.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما.
اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض الذي خلق السماوات والأرض الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون. وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون. صدق الله العظيم. ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhu nabiyul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Matur sekelangkong abdi ngaturaken malan bater muga abdi na ajunan semaos tur semerang kengingah hidayah ipun Al-Qur'an. Amin amin ya rabbal alamin. Para hadirin, para bapak ibu wali santi rahimakumullah, menginjak acara sekaping telok Eki Kak Dinto sambutan yang mana dalam hal Kak Dinto peti sampai yakin sarang pengasuh Madrasah Diniyah Al-Kausar Akhinal Kiram Al-Ustad Abdul Halik SPD Abtina Ngatoraki. Allahumma sholli ala Muhammad.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin qadhaqan hilati adrikni ya Rasulullah. Alhamdulillah, muji syukur da Gusti Allah Subhanahu wa taala. Segadima malam semakin badan kaula ajunan takdir sareng Allah hadir da tempat kadito dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam jaturaki da kaharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebadan kaula hamul jaki seporana pura karena beda telepon kia yang pun rabu sehingga na lopan ya kawan. Sebadan kaulah mul jaki al mukarram Kiai Haji Rafi'i Baidawi serabu pon dari Pondok Pesantren Izzun Najah Patrang Jember. Sukanan beliau adalah ketua lembaga dakwah Nahdlatul Ulama Kabupaten Jember. Sebatan kaulah muljaki al-mukarram guru aktinah Gus Muhammad Robin Ilman otabana sesering badan kaulah benajunan viral. Beliau ceculuk Kiai Serapon Kelanceng. Tika lompama beliau kadento ngakungin raji Pakun ceculuk kene kaki Pakun Kiai Lanceng. Suara Jabatan kaulah muljaki para wali santri, para hadirin muslimin muslimat, nahdiyin nahdiyat Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Badan kaulah makin ampun memasuki haflatul imtihan yang ke-13. Dalam perjalanan 13 tahun kadinto Al-Kausar berdiri ampun 13 tahun. Badan kaulah ngaturaki sekelangkong daga ajunan daga wali santri yang telah memberikan support dukungan kepada Al-Kausar sehingga Al-Kausar sampai pada malam hari ini tetap melaksanakan haflatul imtihan. Dan ini adalah support otabana dukungan dari panjenengan saja sehingga malam makin kadinto terlaksana kembali haflatul imtihan yang ke-13. Sebadan kaula alhamdulillah Kiai ampun Rabu sebelumnya badan kaulah ngaturakin asa kelangkong daga ajunan saja wali santri yang telah memberikan dukungan dan supportnya. Dan alhamdulillah Al-Kausar kemarin telah melaksanakan ujian haflatul imtihan dan tadi panjenengan saja ampun ngauningin pasir seperingkat-peringkat dan mudah-mudahan dijadikan bekal dan ilmunya bermanfaat dunia akhirat. Amin Allahumma amin. Badan kaula tak lancang pamator, badan kaula sepertama ngaturakin sekelangkong daga panjenengan sampun Rabu daga tempat kadinto malar mantar muka Rabu najunan kadinto balesah sareng Allah Subhanahu wa taala kalaban balesan selebih sae. Bencukanan badan kaula ngaturakin sekelangkong daga bagian para donatur, para penyumbang wali santri dan masyarakat kadinto sampun ikut berpartisipasi dalam suksesnya acara haflatul imtihan sehingga badan kaulah tak bisa males kebakusna ajunan
tak bisa males kebaikna ajunan, namun Allah sebekal males seteja kebagusan siampun ajunan esraki dekat tempat kadinto. Juganan badan gaulah ngaturakina sekalangkong jugan dekat para panitia yang telah bekerja keras demi lancarnya dan suksesnya acara. Mungkin tanpa kerja keras dari para panitia, acara kadinto tidak akan semegah ini, tidak akan seperti ini, karena jerih payah sedejana para panitia sehingga acara haflatul imtihan kadinto baringin lancar ben pendanaan alhamdulillah baringin cukup. Juganan matur sekelangkong boleh badan kaula daga sedejana para tim perlengkapan sedejana, baik panitia, perlengkapan dari sound system, perlengkapan cengkak YouTuber dan lain sedejana yang telah ikut berpartisipasi juga demi lancarnya acara kadinto. Badan kaula ngaturaki sekelangkong daga ajunan dan badan kaula ngaturaki sekelangkong boleh daga sedejana para muslimat, ibu-ibu wali santri yang telah ikut membantu suksesnya acara, mulai beri gele pon long nolongin badan kaula sekeluarga. Badan kaula ngaturakin sekelangkong daga ajunan malam mantar muka kebagusan kebaikan dari ajunan saja ebalesah kalaban kebagusan ebalesah kalaban keberkahan rezekina pemurah rezekina sehat beres malam mantar muka teka hajat dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Mungkin segadin toh dari badan kaula tak lancang pamator terakhir dari badan kaula beda pantun bian mon gege gula cakep ki. Coba ulang. Tes boleh? Pergi ke pasar beli sepatu. Belinya ke Ibu Jumairah. Terima kasih kepada semua yang membantu. Semoga tahun ini bisa haji dan umroh. Mungkin segadin toh dari badan kaulah kurang ben lebih nah anyun maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Alhamdulillahil badi'il hadi ila bayani mahya'ir rasyadi. Amadda arbaban nuha wa rosama samsal bayani fi suduril ulama. Summa sholatu wassalamu sarmada ala nabi mustafaina ahmada wa alihi wa sahbihi dawil huda wa man tabi'ahum ila yaumin naja amma ba'du. Samahatal mukarramin wal muhtaramin, para alim, para ulama, para kiai, para masyayikh, para habaib, para tokoh agama, para guru ngaji, langkong-langkong seabdina sangat amulja akin selera nasimulja al-mukarram Kiai Haji Rafi'i Baidawi serabu epon dari Patrang Jember. Insyaallah kalaban rabunah beliau bisa nambah barokah tor nambah khidmah dalam acara haflatul imtihan malam sebagian. Amin Allahumma amin. Tak lupa juga seabdina amul jaakin pengasuh madrasah diniyah Telaga Al-Kausar Al-Ustad Abdul Halik, sarjana pendidikan, saya sangat abdina hormatin. Terjuganan semata jenah
para kiai, para tokoh agama, para tokoh masyarakat. Sesaporanah abdina tak bisa nyebut asma ajunan situng para situngah, nanging tak ngorangin rasa hormat abdinah dek ka ajunan sateje. Si abdina banggakan, si abdina hormaten sematejena santriwan dan santriwati Madrasah Diniyah Al-Kausar. Se insyaallah kalaben tuanah abdina ajunan santreh kak dinto edeti yakin santreh sebarokah manfaat, edeti yakin santreh seapek teh dek ka orang tuanah, edeti yakin santreh seapek teh dek ka kurunah, edeti yakin santreh seapek teh dek ka akemah torbengsanah. Amin ya rabbal alamin. Satejah wali santri, wali murid dari Madrasah Diniyah Al-Kausar seabdina sangat hormaten. Para rabu, para hadirin, muslimin, muslimat, nahdiyin wan nahdiyat, ansoriyin wal fatayat, jugenan semata jenah anggota Banser Satkor Jamuringin seabdina sangat amul jaaki. Tor semata jenah para hadirin sesami molje, langkong timin abdinah ajunan sateje wajib ngatorakin pocih ben syukur dek kehadirat epon Allah Subhanahu wa taala. Sekak dima abdinah ajunan malam semakin ampon parengi nikmat, bisa akipangki, bisa bermuwajahah, bisa kulongkuan dalam keadaan sehat wal afiat, terjuganan bisa longku dalam majlis insyaallah penuh kalaban barokah. Amin Allahumma amin. Sekedua kalenah solawat ben salam moga-moga terus sah ngalir dek kajunjungan abdinah ajunan, kustenah abdinah ajunan, Gusteh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekak dima beliau ampon mentransformasi abek tibi abdina ajunan sateje, timin dari zaman gelap menuju zaman seterak, timin dari zaman sepenuh kebodohan dek ka zaman sepenuh kalaban ilmu pengetahuan, timin dari cemenah Siti Khadijah semakin depak ke cemenah Luna Maya, dari cemenah Ontah semakin depak ke cemenah Alphard, Mercy, BMW dan lain sebagainya. Kemajuan Kak Dinto menangkah kelaban perjuangan epon dari Kustena abdina ajunan Kusteh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad. Para rabu, para hadirin sesami molje, malam semakin kelerasan kelaban acara haflatul imtihan ke-13 Taman Pendidikan Al-Quran Tor Madrasah Diniyah Al-Kausar. Abdina tak lanceng pamator sejelas di dalam haflatul imtihan Kak Dinto. Pertama abdina ajunan hadir kaangkui adua akin para murid sebedah madrasah Kak Dinto. Onapa makna pu adua akin areng sareng mata cokop adua akin gurunah otabeh biktibi orang seponah nang ecompon masing-masing. Sebab manabi areng sareng Kak Dinto endik maziyah, endik kelebihan, endik keutamaan daripada adua biktibi. Tebuna para ulama majtama'a rajulun min ummati sayyidina Muhammad hatta arba'ina illa kana fihi waliya. Tak abolong orang laki sampai depak ke jumlah 40 kecuali di antara 40 Kak Dinto beda orang setong seabdeti yakin belih sareng Allah Subhanahu wa taala. Melan menabi semakin pak bapak Kak Dinto insyaallah
Depak pak polo lagi. Depak. Mun binian jelas lebih muslimat. Pak bapak ni ke depak pak polo. Depak. Jadi salah setengah pasti beli. Tak oning saya rasa beli. Sejelas mun apolong pak polo atuah dak ke Gusti Allah Taala maka sami terus cedah sareng tuan na beli na Allah Subhanahu wa taala. Merana mumpung abu abdina sateja hadir eka dintoh along polong ngireng sami-sami atu akin kebagusan dek sama tejenah murid sebedah nang madrasah kak dintoh malarmo ke tuanah ajunan sateja eka tarema sareng Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Ulamun ngolaten kelak ki buru masuk pak bapak sekoni takut tak ada pak polo. Mun tak ada pak polo tak isam bayar lagi nabi pula. Ternyata engok congok boleh enten depak. Sarang seneng dalam depak, sarang banser depak. Alhamdulillah. Karena pacet jen abid jen jauh cuman gak dintok gawatan binian sarang reng laki ni kan. Gawatan muslimat leres gitu. Gawatan muslimat, pengajian benyaan binian. Ponduk ramian binian. Beringin gak dintok santrena 1400. Datan sebini belum ngatos benyan bini belum ngatos sebini ni kasih santri mon sarang colokan para sebu binian jadi lagi entak oning ke kamu boleh napa ngerem napa alak kau tak ni cet gawat muslimat ni kepada Rabbu para hadirin bahkan dari saking hebat muslimat ni kanun banyak perkara sering bini bengal ring rakek takut. Tore boleh tanya bu ajunan bu ibu muslimat mengangkui selebar pada nereng laki bengal na banten ya bengal nyata na banyak saya selebaran bengal kan bengal akausan kau sering laki bengal na batako bengal banyak saya kausan atepasan badan tepas sering laki bengal na batako bengal. Coba pak bapak tanya ki pak bengal na banten bian ngangkui samperah ring bini tako mun bengal na batako bian ngangkui ko dungah bini na tako gawatan kamal laki ben bini gawatan binian mulai pun lagi aneh kata lagi. Jadi gawatan binian sajon abid jon banyak gawat binian ni kepada Rabbu para hadirin. Abdina lanjut akin kela atua akin dia kena murid. Apa napa mak atua akin ke murid ni ke penting? Sebab mumpung ki bedenang madrasah, ki bedenang langker, ki bedenang pondok, maka tempat ngaji, tempat nyari ilmu kak dintoh sarang pangeran diakin tempat semustajab kak angkui adua mun adua nang compo kak dintoh mustajab nalekana bekto solat kota belastari na adan sampai dek ke iqomah kak dintoh bekto mustajab tapi pun nabi nang langker nang pondok beje pun apa beri saos ni kan mustajab karena dari keneng nah para Rabbu para hadirin mak bisa sakak dintoh karena pada bunah Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa innal malaikata latadau ajnihataha li talibil ilmi ridam bima yasna soong gunah para malaikat kadinto nalika ngolaten para santri para murid ngaji ngolaten tempat pengajian maka malaikat kadinto menundukkan sayap-sayapnya karena rida dek kaponapah seelaksanakin dalam pengajian lemun malaikat pun rida insya Allah tuan lekas depak karena malaikat ni ketugas sepacet maung kedua sami sarang ajunan mun nyabek proposal mun nyabek kibi kira langsung becah napai sabek meloloh sabek meloloh keng mun nyabek lebet ring dalam insya Allah tekak sabek langsung tanda tangan sakak ditujukan tua nalekana ajunan atua nang pesantren nang madrasah le malaikat kadintoh serida dek ke para murid
apa tak akin tua na wali santri yang ka akin dak ke pangeran. Jadi aduh nang pesantren kak dinto endik kemustajaban tersendiri, endik kemujarraban tersendiri daripada aduh nang tempat selain. Leni ka bede buktena non, bede buktena dan buktena sampai semangkin ajunan ngaoningi. Bede cerita abdina oleh riwayat daripada kiai Sibaweh, dari Paiton ke Sibaweh kak itu. Kiai secaipun lebih cocok di tukang tani tebang di kiai. Jebon beliau ngageli ke Sibaweh. Saya songko anceleng kan siapa. Saya kadang foto poropi saya nyopir ke rumah pada beliau acerita nalekan asar ngabdina timin eginggung bade telok santri naki Hasan Sepo saya sarang santri sidojo santri ginggung pon yolok kiai sebelum jadi kiai bade telokan saya pertama sebut Kiai Sarong kak dinto almarhum Kiai Hashim Mino kale kacer Nurul Qadim ngageli non ki ke Hashim Mino kak dinto panggil ke Sarong apa mak sarang santri yolok ke Sarong polan mun alako bangunan alako sape pakon kiai ini kepakun asarongan akhir bi santri yolok ke Sarong. Se nomor 2 ke Odeng berarap Kiai Odeng pasir kak dinto ke Odeng almarhum ke Hosnan bin Muhsin sarang para santri ginggung dimin iolog ke Odeng apa napa polan ke Hosnan tak kelar ke panas mun alakok capuk panas nikah pas audengan melolo sehingga sarang santri iolog ke Odeng seterakhir ke Sileber apa dagi ya ke Sileber si nomor 4 ke Lanceng mari gelu ke Sileber nomor 3 pasir kak dinto ke Sileber Kiai Idris Sentul Probolinggo bede Kiai Asman ke Idris Probolinggo nika panggil ke Sileber mak panggil ke Sileber sareng para santri selain sebab alako asarin abojeng asleberan mulon ki meskipun asarongan dalam pekun beda Sileber sehingga yolok ke Sileber lah ini kamu candreng semangkin kan kunjak kejek non dati mun ke Hasan manggil mau nabi ke Osnan asmana madrai santri sido juga dinto mun manggil ke Osnan ke Sarok ke Odeng tikanin ke Sepo ke Odeng cakap dinto icok-cok tapi baru kenakan dengan mustajab para rabu para hadirin agak para santri aduh akin dek ke santri selain deti kiai telok kak dinto alhamdulillah deti kiai deti oleng murjah deti orang sebisa ngabdi deti orang sebisa ngerosakin dek ka ilmu perjuang nakiasan sepoginggu milana para rabu para hadirin mun nang eponduk jak agak ben seromben mun aduh akin semapan nak poton ajunan mun itu akin semapan karena pun cuka ditoh kenangan mustajab mi pola sami sarang cerita nak ke Hosnan sami sarang cerita nak ke Hashim Mino sami sarang cerita nak ke Idris amin Allahumma para rabu para hadirin sekalian sesami mulja apa napa abdina ma cerita para ulama maaf dina cerita katinapa kiai katiponapa kiai kak dinto sebab al-imam Syekh Mahfud Tarmasi At-Turmusi ini kan kiai jeboh sedeti ulama nang Mekah pernah ada bu sakak dinto Syekh Mahfud At-Tarmasi la tazinil khalqa bimizanik walakin zin nafsak bimizanil muhsinin al mukinin bak nakapi jaipon Syekh Mahfud Tarmasi cek ngokor orang lain ngangkui okorna bentibi cek ngokor orang lain ngangkui okorna bentibi mon orang lain yokor kui okorna bentibi ada bendera orang lain salah aki melolo karena ngangkui okorna bentibi tapi katipun apa sesae okor aban bantibi
bimizanil muhsinin kalaban tembengena orang-orang soleh, kalaban tembengena ulama-ulama. Kona petunjukna likai ta'lama fadlahum wa iflasak, sopaja ajunan sadajah bisa ngaoningin kautamaan nah para ulama tor kabutuhan nah abad tibi. Nah ini kanon. Jadi fadilan nah orang nembeng nyeritakin para solihin kak dintoh mak leoning dek keutamaan para ulama tor oning ce abad tibi kak dintoh sobung panah para rabu para hadirin sekalian. Allahumma sholli ala Muhammad. Para rabu para hadirin sesami mulje, orang mana bi ampun ngagungin ilmu, mana bi ampun endi si anyama ilmu pengetahuan, maka derajat tetap sami sarang orang se tak endi ilmu pengetahuan. Jadi jelas di dalam Al-Quran, kul hal yastawil ladina ya'lamun wal ladina la ya'lamun. Tak sami orang se bisa oning dia ke ilmu pengetahuan sarang orang se tak ngaoningin dia ke ilmu pengetahuan. Teu guna pangeran. Kak dintoh keberbedaan antara orang se ngaoningin ilmu pengetahuan sarang orang se tak oning tak cuma neng akhirat melolo, neng edunya juga nan bida. Orang alim neng edunya bida sarang orang tak alim neng edunya. Orang alim nang akhirat juga tak sami sarang orang tak alim. Salah satu riwayatah disebutakin sarang Imam Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi dalam kitab Manhajut Ta'lim wa Ta'allum. Manhajut Ta'allum, beliau ada buakin Kanjeng Nabi dimin suatu ketika antara ke masjid enggak ke masjid depak ke masjid nang ebeng labeng ternyata bede setan jeng manceng. Mun Kanjeng Nabi padeng ke setan, mun ajunan pas padeng ke setan ngucer pada burung si antara ke masjid karena bede setan jeng manceng. Sareng Kanjeng Nabi tanya akhir ya lain mada tasnahuna, he makhluk seelaknat nganu apa beneng edina jamong kumaturan sekali itu cepon setan. Kanjeng Nabi abdina gila masuk ke masjid karena ngolaten beda orang asolat pas abdina taruh aku itu orang solat kak dintok terus arapu kan mak manceng edina abdina saya masuk ke beter beda orang saren abdina takut ke orang saren kak dintok pengkira orang asolat. Kanjeng Nabi heran mak ben takut ke orang dedung sedangkan orang si abajeng dia dalam keadaan munajat dalam keadaan ibadah mak bisa ben lebih takut ke orang dedung dibanding orang salat. Cepon setan eki Kanjeng Nabi kak dito orang si asolat orang si butuh cek mong gua mun ekude sekuni karena nika bisa kelero karena orang tak oning sedangkan si asaren kak dito Nabi nika orang alim bulu ke beter mun aku te orang si asolat pas sesaren ni kejeke tepak solat orang si butuh kita lemun pas tepak kan gagal total bulan ni Kanjeng Nabi kan gagal rencana bulan mission failed cepon tak Inggris akhirnya Kanjeng Nabi nalikan ngending cepon setan cek mun orang alim setedung kak dinto lebih mengkhawatirkan daripada orang si asolat. Kanjeng Nabi pas adhebu naumul alim khairun min ibadatil jahil, sarenah orang sendi ilmu lebih bagus daripada ibadah orang sebutuh. Ini keutamaan nah orang sendi ilmu tapi beni artenah mun orang alim pas tahu sa abejeng salah lagi ya para beni artenah orang mun pon endi ilmu pas tahu sa abejeng polan mun orang alim tedung lebih bagus bi orang sebutuh cepon bi ibadah orang sebutuh pas tedung meloloh kalerogi ya para alim ada remah mun tedung meloloh tak kira ketika kin orang para rabu para hadirin sekali tak bisa manfaat ilmu milan je lima alim para rabu para hadirin sekalian sesami masjid tapi kak dinto bukti jak yen orang sendi ilmu orang alim kak dinto neng edunya saus iketaku in sareng setan ini kesitung bukti nah para rabu para hadirin
keutamaan dalam orang sing ngagungin senekuk dak ke ilmu pengetahuan nang akhirat juga sakak dinto orang alim kak dinto orang seendi ilmu nang akhirat iketakuin mungkar ben nakir sera mungkar nakir nih kah malaikat mentrego kubur jadi mun pon baabeun masuk ke dalam kubur satu je si aziarah pon Paleman pada dua malaikat sedua malaikat kak dinto peraub na celeng mere patamira andi kiki siong lanjengah dari langit ke bumi malaikat mungkar nakir cek bayangake malaikat nih kabar celeng butek celeng pon full celeng sobung tepoten sekali merepat tahun merah ndik siong le mungkar nakir kak dito mun atanya biasan katin apa marrabbuka siapa pangeran nabe wa madinuka apa agama nabe wa man nabiyuka siapa nabi nabe wa ma kiblatuka apa kiblat nabe dan seterusnya mun tepak ke orang alim ni kata jawab perhari man rabbuka siapa pangeran ben apa agama ben siapa nabi ben apa tekuk ben apa kiblat ben sareng reng alim ni kata jawab sareng reng alim ni ka esauten sakak ditok tebuna Imam Nawawi Al-Bantani mun bedereng alim ulama ni ka jawab sakak ditok up sakak ditok mongko semangkin isuruh malaikat seterus yakin etanya akin balik sareng reng alim man arsalakuma ilayya bodoh malaikat katanya siapa pangeran ben telepon reng alim bese ngutus ben nak siapa ini kamu reng alim senyoro bentar nak siapa semerintah ben kangkui nanya akineng kok siapa karena itanya balik sareng orang alim mungkar nakir ni kepas naon cukup lah cukup tak terus sakit berharap ni kejawabuna Imam Nawawi Al-Bantani nang dalam kitab Nurul Dhalam Saranah Aqidatul Awam jadi orang mun alim ulama minal ahyar as-solihin sedah malaikat mungkar nakir atanya benih takok benih ngetek tapi agabeyan mungkar nakir todus dek ke orang soleh dek ke orang alim ni kepada rabu para hadis la ajunan abtina ajunan karena pon kadung sepo pon benih masa belajar pon benih masa nyantreh maka abtina ajunan jak putus asa meskipun benih ulama sepenting detireng Islam insya Allah bekal yakin ajawab pangeran angko Allah Ta'ala nabi na angko kanjeng Nabi Muhammad agama angko agama Islam mun orang Islam mun pon sedah kak dito para rabu malaikat mungkar nakir atanya kelaben alos sera pangeran nembian Pak Sukiman salam mayit sera pangeran nembian sera nabi nembian alos mun ke Pak Sukiman bin Abdurrahman lemun ke Pak Sukiman bin Cristiano Ronaldo reng kaper misalnya gen masuk ke kubur orang sengireng ke kubur Paleman saja malaikat ni ke atanya beni alos masuk ke kubur mulai ke piyambak mi malaikat etanya yakin sedang malaikat sekak itu marrabbuka tak kerja orang ngodik tak kerja mate boleh jadi orang kafir nih kan kun masuk kubur saja sing nyireng pon Paleman kerasen sareng malaikat dari saking tak kerja orang kafir nih pas ngocap masari ya seksa kuburan padahal kun etanya akin sareng malaikat mungkar nakir pon arasa seksa dalam kubur melan alhamdulillah abtina ajunan sateja samangken nekuk dek iman tor Islam tor samo ke abtina ajunan sateja mateh dalam keadaan husnul khotimah amin Allahumma para rabu para hadirin sesami mulja abtina abrina hadiah boleh ke para santri ini karena bulah sesuai julukan Kiai Lanceng jadi bulan Paleman dari kak dinto
sobung saya ngambek berkat tadi saya nambah nih tak bisa ndak sih nanti karena sobung saya ngambek sobung saya nambah nih pula apa yang hadiah ke murid-murid kantor berina pertanyaan aja jawab teka lain tak pun apa keng saya ngaki betoro pula saya songotan je maju je saya murid saus pula apa yang pertanyaan beda murid diniyah Al-Kausar kama sandren beda ki pertanyaan pertama sebutkan 10 nama malaikat dan tugas-tugasnya kempang 10 nama malaikat dan tugas-tugasnya tore maju tore maju kamu masih maju main tegernya keluin badan mix lagi tuh ki kerja kelompok ki kamu masih bengal maju toreh 10 nama malaikat dan tugas-tugasnya tafsilu asrin minhumu na 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 terus aktif boh tore maju ambil tore duh pada si bengal mon sobung ijau batibi tore gila sing ngacung saya gila tore maju sing ngacung takok aja pun sobung jawaban TV pon malaikat jumlahnya berdasar apa saya pertama malaikat saya kedua saya ketelok saya keempat saya kelima saya keenam saya kebetok saya kebelu sanga 10 Ridwan tepuk tangan buat kita semua. Alhamdulillah boleh datang pengajian tempat kering Islam kapi kata. Cek saking tak bisa jawabkan pada pertanyaan iman dek kepada malaikat kat itu. Tugas malaikat Jibril, saya pertama malaikat Jibril tugasnya pemberi wahyu. Saya nomor 2 malaikat Mikail pembagi. Saya nomor 3 malaikat Israfil pentiup. Saya nomor 4 malaikat Israel pencabut. Saya nomor 5 malaikat mungkar apa nyaman mungkar nakir menteri kuburan. Saya nomor belu malaikat rokib atid belu petok rokib atid tugas apa apa nyatat amal le rokib atid ni keaslinah malaikat dueun rokib atid ekacer rokib atid nyaman pada rokib atid sekangan ni ke rokib atid sekacer rokib atid. Se nomor sangat malaikat malik tugas apa menjaga neraka. Se nomor 10 malaikat Ridwan tugasnya menjaga alhamdulillah. Jadi abe semakin ampun menunjukkan yen abe ongku iman dek kepada malaikat. Alhamdulillah. Pertanyaan kedua tore bisa jawab ini kegempang sebutkan 4 kitab yang diturunkan kepada para nabi dan kepada nabi siapa
Bok si asongotan neng Pak. Ini khusus singak bule, si tenggenteng manis. Kemarin mon tadi saya bisa jawab, Ustaz Halik bibul sisoro jawab kemarin. 4 kitab, tuh deh maju. Mate, minta wadi. Mika setong. Saya maju nih kak. Assalam, pas perkenalkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan. Perkenalkan, nama saya Dirga. Dirga, sebutkan 4 kitab dan kepada Nabi siapa kitab itu diturunkan. 1. Taurat Nabi Musa. Taurat Nabi Musa. 2. Kitab napa? 2 kitab napa? Kitab napa 2? Zabur. Nabi Serah. Tahu ditepek kada pon. Nabi Daud. Nabi Daud. 3. Injil. Injil Nabi Serah. Isa. Nabi Isa. 4. Al-Quran kan Nabi Serah. Muhammad. Nabi Muhammad. Tulah tanya. Loh. Kitab mai pemat tebi operator. Kitab Taurat Nabi Serah. Nabi Musa. Kitab Al-Quran Nabi Mun Nabi Daud oleh kitab napa? Injil Nabi Daud oleh kitab Injil. Mun Nabi Isa oleh kitab napa? Napa? Bosang unilik pelik Mas Pak. Beda Nabi Halik. Beda. Sombong ki. Bagus. Tepuk tangan buat ga. Pon. Ikum jepon, esoro ikum. Oh. Lanjut. Mun ki buru kan penatat. Tep. Cek. Sekik guru putrana Ustaz Halik kan potong dalam nyaman mendengar tore selain putran Ustaz Halik malai tak abeli boleh kabulah abeli boleh ke anan ni benta bapan abeli nyaman pertanyaan cek. Pertanyaan selanjutnya. Sebutkan rukun-rukun Islam. Mang demang be. Santak buru nah. Sekama. Tore ping shoot kada pun ping shoot. Tore perkenalan. Perkenalkan, nama saya Faris. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Faris. Faris. Jawabannya apa? 5 rukun Islam sebutkan.
1 syahadat, 2 sholat, 3 zakat, 4 puasa, 5 haji. Kan? Boleh tanya. Rukun yang kelima adalah Haji. haji. Mun rukun yang keempat, Puasa. puasa di bulan apa? Ramadan. Kalau zakat bulan apa? Oh, Sangwas. Malam hari raya Idul Fitri. Zakat malam hari raya Idul Fitri. Zakat fitrah. Kalau haji, bapaknya kamu siapa namanya? Bapak saya namanya Bapak saya namanya Sanito. Bapak sudah haji apa belum? Belum. Kalau belum haji berarti bukan orang Islam. Katanya 5. Kalau tidak sholat kan berarti bukan orang Islam seharusnya. Tidak puasa bukan orang Islam seharusnya. Tidak zakat bukan orang Islam seharusnya. Bapak pernah haji, berarti bukan orang Islam. Islam. Iya. Islam. Islam. Haji wajib bagi yang mampu. Berarti kalau tidak mampu tidak Wajib. Tepuk tangan buat Faris. Allahumma sholli ala Muhammad. Ini kesedekana Pak Kurdi. Ini sedekana bulah Pak Kurdi sebeda Malai. Jadi mun sagala kong ke Pak Kurdi bini ke bulah. Beliau sebelum bulah ke kantor pun nelpon kada. Kira petoro ka anu dekira. Jepon Pak Kurdi ni kah. Jadi ini kesediakan saya dah. Okey. Malar muka usahana yang paling lancar. Amin Allahumma. Terakhir para rabu, para hadirin sekalian. Orang nyopre ilmu kak dinto kotu sarangakin kalaban banyak sedekah. Kotu sarangakin kalaban banyak infak. Apa napa sebab? Sebab salah setong daripada rukun nyopre ilmu kak dinto sanggup. Abak mun aberi kewajiban dek ka anak ni kenyamanan nafakoh. Tapi mun abak anyanguin ka anak ni kenyaman sedekah. Sedekatun liqorobatikum. Sedekah sepaling mapan, sedekah dek keluarga tibi. Baru lestari keluarga datang ke lestari datang ke terserah orang serah abu isaus. Mun sobung hubungan keluarga datang ke serah sepaling mapan sedekain orang sepaling membutuhkan. Orang sepaling membutuh. Tor asedekah kak dinto pacet salah setung amalan seinsya Allah bisa meluluhkan saja kecubaan-kecubaan apa. Torain non sebab cubaan orang mun lampak ni kapakun mapan dan orang. Leres lagi. Sepan mapan orang mun cerek pakun bede bunton. Warwujud ahli ibadah ro. Ko masjid ro kita adan kana masjid depak ro. Masjid kita odi ro bede masjid. Kengker napa? Napa can katoh? Tak ngin boleh napa? Cerek. Santak mengocak cerik kan. Jadi pakun pada bunton. Amal bagus sebisa membuat orang lepah dari kecubaan ini kelampe. Tor estona ajunan ni kemun lampe, estona nyelametakin abak tibi bu pak. Orang mun sedekah ni kenyelamatin abak tibi.
orang yang sedekah nikah salah satu ngaka angkui merseen dunya na abe tibi se nomor 2 male abe tak kastah polan dunya se esempen sareng be abe nikah istone dekik deti hal se paling abe tak ende deti hal se paling abe beci mau nabi tak pertajah tanya ke bu ibu mun entar ke napa nyaman kondangan napa nyaman koleman kalebih setahun beri anda napanten yang kui boleh anda jangan aja keng biasa nyam kade lemari nabu ibu coba buka senapa kodungah sejoket setompok tapi mun muka lemari mun pon banyak ya bos kadang ngucak ngani kan tada letang kodung padahal kodungnya banyak jadi dunia ni kekun awan dan selebur non ajunan pada unboxing paket guys ya kan cek semangat tak udah datang lah paketan datang tolos atelah sengkok laguna tolos buka cek semangat video tak komi benda cacat dah kun buru buka mun pon oleh setahun usah oleh setahun ken pada bi tetangga na todus yang gue leres na banten ini ke dunia para rabu para hati melan asedekah ni kakak angkui merseen dunia na abe sekedua ka angkui maburung kastana abe melar muka sedekah beten kau la adunan semakin ikaterima monggo Allah Subhanahu wa taala amin Allahumma pon para rabu para hadirin karena kak dito kiai apon rabu sakoni dari abdina sebagai muqaddimah sebagai sambutan orang lebihna dari abdinah mana bibadah kecangkolangan kekhilafan kadito murni kebutuhan abdinah mana bibadah kesayan kekegusan kadito murni keutamaan keanugerahan dari Allah Subhanahu wa taala atas sedejah kecangkolangan kekhilafan abdinnya on saborah sesangat raja langkong-langkong dak ke kiai terjuganan sedejah keistimewaan kadito abdinah ngucapakin syukur dak ka Allah Subhanahu wa taala ihdinas siratal mustaqim summassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.